Hoy día estamos cerrando nuestra serie de mensajes sobre los yo soy del Evangelio de Juan. Today we are concluding our sermon series on the great I am of the Gospel of John. Cuando nosotros queremos conocer a una persona, necesitamos escuchar lo que esa persona tiene que decir acerca de sí misma. When we want to know someone, we need to hear what that someone says about themselves. Y en el caso de Jesús, si queremos conocerlo, tenemos que escuchar lo que él tiene que decir acerca de sí mismo. In the case of Jesus Christ, if we want to know who Jesus is, we need to hear what he says about himself. Hey, can you please give me your attention? Sí, Todos? Okay, let's calm down. Gracias. Vamos a I leer, went all teacher on y'all. vamos a leer lo que la Escritura nos dice en el último yo soy del Evangelio de Juan. We're going to read what the scripture is saying to us in the last great I am that is in John chapter 15. Y vamos a leer Juan capítulo 15, los primeros 5 versículos. We're going to read John 15, the first 5 verses. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will even give more fruit. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you're the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Padre, oramos que tu palabra entre en nuestro corazón. Lord, we pray that your word come into our hearts. Señor, disponemos nuestra vida, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para escuchar tu palabra. Lord, we open our mind, our hearts, and our desire to listen to your word. Señor, habla porque queremos oírte. Lord, speak to us as we are willing to hear. Habla, Señor, porque queremos conocerte. Lord, speak to us because we want to know you more. Y queremos saber lo que tú tienes para decirnos. And we want to know what you have to say to us. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. El Evangelio, el pasaje que acabamos de leer, tiene muchas palabras repetitivas. The scripture that we just read have words that have been repeated several times. Muchas personas que vienen a nuestra iglesia por ser bilingües Many people that come to our church because it's a bilingual church y quieren aprender ya sea inglés o español. and they want to learn either Spanish or English. They want to learn both. Entonces, a los que hablan inglés y están queriendo aprender español, yo les digo, busca 5 palabras que se repiten mucho durante el servicio. So for those that speak Spanish and want to learn English, I tell them, can you please try to find 5 words that are spoken in the service? Siempre van a haber palabras que son el tema central y se van a repetir, ya sea en la alabanza o en la predicación. There are always words that are the topic of the day, so they are repeated many times, whether it's in the worship, in the music time, or in the sermon time. Y creo que este es un buen consejo si usted quiere ampliar su vocabulario en el segundo idioma. And I think this is a great advice if you want to grow in your vocabulary of a second language that you're learning. Y si ese es el caso, el Evangelio de Juan es perfecto para practicar esas palabras. And if this is the case, the Gospel of John is perfect to practice these words. Y si usted tuviera que decirme cuáles son las palabras que se repiten más en este pasaje, And if you would ask me, what are the words that are repeated more in this scripture that we just read? las 2 palabras que puede aprender The, word, solamente por la repetición son vid y fruto.
The word that you can learn from this scripture just by repetition is vine and fruit. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Jesus says, I am the true vine, Ustedes son las ramas. and you are the branches. Si ustedes permanecen insertados en mí, injertados en mí, van a llevar frutos. If you continue to be in me, you will have fruit. Y si no, no van a poder. And if you're not, then you won't have any fruit. ¿Qué es lo que está Jesús revelando acerca de sí mismo en este yo soy? What is it Jesus revealing about himself in this I am? Él está revelando que Él es la fuente de toda vida y de toda productividad. He is revealing that he is the source of life and productivity or fruitfulness. Él está revelando que Él es la fuente de una vida que valga la pena vivir. He is revealing that he's the source of a life that is worth living. Todos nosotros queremos vivir una vida con propósito. All of us want to live a life with purpose. Todos nosotros queremos hacer algo con nuestra vida que tenga significancia, que tenga valor. Every one of us want to do something with their life that has significance, that has value, that have meaning. Ninguna persona puede vivir una vida solamente para nacer, crecer, reproducirse y morir. None of us want to live a life where you're just born, you live, pay the bills, have children, and die. Porque cuando vamos simplemente en una rutina, sentimos que nos estamos ahogando. Because when you are simply following a routine, you feel that you're choking up and you're dying. Y la verdad es que al menos que tengamos un sentido de propósito, nuestra vida va a ser una vida vacía. The truth is, unless you have a sense of a purpose, your life, my life, will feel empty. A menos que tengamos un sentido de productividad, no vamos a tener satisfacción. Unless you have a sense of fruitfulness, you will have no satisfaction in your life. Y cuando hablamos de productividad, no estamos hablando simplemente de cuánto dinero ganamos. When we're talking about fruitfulness or productivity, we're not just talking about how much money you make, Sino de que nuestra existencia valga la pena. but that our existence would be worth it. Todos queremos que nuestra vida cuente para algo. We all want our life to do something, to make a contribution to the world. Y aquí el pasaje dice, si quieres tener una vida fructífera, que cuente, que valga la pena, And this scripture that we just read says, if you want to have a fruitful life, a productive life, a life that is worth living, tienen que permanecer en mí. you have to be in Christ. Tienen que permanecer en mí. You have to be plugged into the life of Christ. ¿Qué significa esto de permanecer en Cristo? What does it mean to be plugged into Christ? ¿Qué significa el ser una rama apegada a Jesús? What does it mean to abide in Christ and to be a branch that is abiding in the vine? En realidad este pasaje es tan esencial que permanecer en Cristo, el estar unido a Cristo es la esencia de la vida cristiana. In reality, this scripture is so important because to abide in Christ is the most essential truth of Christian life. Uno de los versículos más conocidos en la Biblia es 2 Corintios que dice, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Probably one of the most famous Bible verses is in 2 Corinthians that says, if anyone is in Christ, they're a new creation. Dice, si están en Cristo, son una nueva criatura. It says, if you are in Christ, you're a new creation. Entonces, nosotros podemos ser cristianos solamente si estamos unidos a Cristo. So we can only be Christian if we are abiding in Christ. Si no estamos unidos recibiendo nuestra vida de Cristo, en realidad no somos cristianos. If we're not united, if we're not close and we're receiving our life from Christ, we actually are not Christians. Aquí, en este pasaje que acabamos de leer, vemos una reciprocidad entre que Cristo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Cristo. Here in the scripture, there is something called reciprocity. We abide in Him and He abide in us. Jesús dice, si ustedes permanecen en mí,
así como yo permanezco en ustedes, van a llevar mucho fruto. he's saying, if you abide in me as I abide in you, you will bear much fruit. Entonces, la primera cláusula en realidad es que Jesús permanece en nosotros. So the first clause of this statement is that Christ abides in us. Christ is plugged into our lives. Y yo creo que este lenguaje es hasta cierto punto conocido en los círculos cristianos. And I think that this kind of language is well known in Christian environments. Porque nosotros siempre hablamos de entregarle nuestra vida a Cristo y que Cristo venga a vivir dentro de nosotros. We always talk about giving our life to Christ and that Christ come and lives inside of us. Entonces, cuando usted le entregó su vida al Señor, cuando usted creyó que Jesucristo es el único Salvador, So when you gave your life to Christ or when you believe that Christ is your only Lord and Savior, nosotros hacemos una oración y le decimos, Señor, entra a vivir en mi corazón. we make this prayer and says, Lord, come and live in my heart. Y esa es una manera de decirle, Señor, te necesito, ven a mi vida. And it's a way of saying, I need you, Jesus, come and live in me. Y la Biblia habla de que Dios hace un milagro cuando nosotros hacemos esto. And the scripture is clear that Jesus does a miracle when we pray that prayer. Ese milagro se llama el nuevo nacimiento. That miracle is called the miracle of being born again. Dice, por eso el versículo que acabamos de mencionar, si uno está en Cristo es una nueva creación. That's why the scripture that we just read or just mentioned says that if anyone is in Christ, he's a new creation. Entonces empezamos esta nueva vida en Cristo cuando Él viene a vivir a nuestro corazón. So we start this new life in Christ when he comes to live inside of us. Pero luego el pasaje dice, si ustedes permanecen en mí. But then the scripture that we read today in John 15 says, Jesus says, if you abide in me, Como yo permanezco en ustedes. just like I abide in you. Entonces pareciera ser que existe la posibilidad It looks like there is a possibility que nosotros hagamos esta oración y que le invitemos a Jesús a venir a vivir a nuestra vida. that we pray the prayer of faith and we invite Jesus to come live in our hearts. Entonces Cristo viene y permanece en mí, Then Jesus comes and abides in us, pero yo no permanezco en Él. but I am not abiding in him. I'm not getting close to him. Porque si dice, si ustedes, si pone esta cláusula condicional, si ustedes permanecen en mí, See, if Jesus is putting the clause in the verse that says, if you abide in me, eso quiere decir que hay la posibilidad de que no permanezcamos en Él. that means that there's the possibility that some would not abide in him, would not get close to him. Entonces, ¿qué es lo que pasa si invitamos a Jesús y Cristo viene a permanecer, a vivir en mi corazón? So just follow me here. If we invite Jesus and he comes and lives in our heart, La palabra permanecer, que en realidad viene la palabra habitar. So the word abide comes from the dwelling place. It's a matter of living in. se trata de vivir en. So what happens if we invite Jesus to dwell in us, to live in us, but we do not dwell in him? Entonces, ¿qué sucede si nosotros lo invitamos a Jesús a vivir en nosotros, a estar con nosotros, pero nosotros no vivimos en Él? We will have a fruitless life, Vamos a tener una vida sin fruto and we will end up being cut off. y vamos a terminar siendo cortados y echados afuera. What does it mean not to abide in Christ? ¿Qué quiere decir no permanecer en Cristo? It means like I ask Jesus to come and forgive my sins, Por ejemplo, la persona que le invita a Jesús, ven y perdona mis pecados, but then I want to live my life my own way. pero después de eso quiero vivir mi vida como a mí me da la gana. So Jesus, come and forgive my past, Entonces Jesús viene y perdona mi pasado, but don't try to control my life. pero yo le digo al Señor básicamente, no trates de controlar mi vida. So I'm just wanna you forgive my sins and give me security for eternity. Yo quiero que me perdones mis pecados, quiero que me das la seguridad de la eternidad, quiero que me des la vida eterna, But I don't want to have a life that is so connected to you that you lead every aspect of pero it. yo no quiero tener una vida unida a ti de tal manera que tú diriges cada aspecto de mi vida. So I have encountered many people that come and says,
What does it mean to be a Christian? En toda honestidad, yo conocí muchas personas que se acercan y me dicen, ¿qué quiere decir ser un cristiano? That means I cannot get drunk anymore every weekend, or I cannot sleep around with my girlfriend. Quiere decir que no me puedo emborrachar cada fin de semana, ni puedo tener relaciones con mi novia o novio. And they are looking, so what's the deal here? ¿Qué es el asunto? ¿Qué es ser cristiano aquí? And many do not commit their life to Christ because they don't like the deal. Y muchos no quieren entregar su vida a Cristo porque no le gusta ese compromiso. But when you are approaching Christ with that mentality, Pero cuando te acercas a Cristo con esa mentalidad, you are already on the wrong track. ya estás en el carril equivocado de la vida. Because you're thinking about making a deal with God about what do you give me, what I give you, and this is a transactional relationship where you give me a ticket to heaven and I will try to control my impulses. Porque tú estás haciendo como una transacción con Dios. Señor, tú me das una entrada gratis al cielo y yo voy a tratar de vivir mi vida lo mejor que puedo, pero a mi manera, no a la tuya. So, the result of that is a fruitless life Y el resultado de esto es una vida sin fruto. and a joyless life. Y lo peor, una vida sin gozo. There is no, I don't know how to say it politely. No sé cómo decirlo en una forma amable. I struggle with polite. Ella tiene dificultad con ser amable, yo lo sé. Pero no hay nadie que me dé más lástima que una persona que trata de ser semi-cristiano. I don't feel more pity than for a person that is trying to be a halfway Christian. Que solamente quiere ciertos beneficios, pero no quiere una relación con A Jesús. person that just wants the benefits of Christianity but do not want a commitment or an actual relationship with Christ. Ser cristiano no es no emborracharse y no tener y abstenerse. My friends, being a Christian is not just simply not getting drunk and not have sex out of marriage. Ser cristiano es depender absolutamente de Cristo. Being a Christian is depending 100% on Christ. Es que toda tu vida y cada aspecto de ella esté pegada a Cristo. Is that all your life and every aspect of your life is attached to Christ. El poder tener una relación con Dios, donde mi comunión con Él, mi entrega a Él, mi apego a Él, hace que yo tenga una vida productiva. To have a relationship with Christ that allows every aspect of my life to depend on Him and to receive from Him and be in communion with Him. Cuando Jesús dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. When Jesus says, "He who abides in me will be very fruitful." ¿Qué es ese fruto del que Jesús habla? What is it, that fruit that Jesus is talking about? Es el fruto de una vida abundante, es el fruto de un carácter transformado, es el fruto de una vida que continuamente está creciendo. It's the fruit of a life that is living in abundance, a life that is living in joy, a life that is continuously growing and succeeding. Eso es lo que Dios tiene para ti. This is what Christ has for you. No es una vida de mezquindad donde simplemente no puedes hacer X, Y o Z. It's not just a life of prohibitions when this is forbidden, this is forbidden, this is forbidden. Sino es una vida donde tu vida da un fruto de un carácter transformado por el poder del Espíritu Santo. Instead of it, it's a life where your existence give a testimony to a life transformed by the power of the Holy Spirit. Es una vida que naturalmente produce algo sobrenatural. It's a life that naturally is producing something that is supernatural. Lo que Dios nos llama a hacer es algo sobrenatural. What God calls us to do is supernatural. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. It's impossible to do it in our own efforts. El poder tener el carácter de Cristo, la paciencia de Cristo, el amor de Cristo, la benignidad de Cristo. To have the character of Christ, the patience of Christ, the heart of Christ.
Eso no lo podemos hacer nosotros. We just cannot do that on our own. No tenemos lo que se requiere para hacer algo así. We don't have what is needed to produce that kind of fruit. Sin embargo, Yet, la Biblia quiere que hagamos algo sobrenatural de una manera natural. Jesus and the Bible are asking us to do something supernatural in a natural way. Y creo que un ejemplo que ilustra esto es los árboles de Navidad. Here's a great example for y'all. What about those Christmas trees? A mi esposo aquí le gusta mucho tener un árbol natural, no le gustan los plásticos. She's accusing me of liking natural trees and not the plastic ugly things. Yes, I Así- confess to that sin. Casi que intercalamos. Un año plástico y otro año árbol natural. So 1 year we have a beautiful real tree, and 1 year I suffer through the plastic thing. Taking some freedom in translation here, y'all. Y a mí también me gustan los árboles naturales. She also liked natural real trees. Me gusta el olor de un pino. Like how it smells. Me gusta que hace sentir el ambiente más hogareño. It makes the environment in the home to feel more homey. Se ve muy lindo, se nota que es algo natural. It looks really beautiful because it looks very natural. Así que a mí me gustan los árboles naturales. So she likes the natural trees. La primera semana. For 1 week. Después de una semana, After 1 week, uno no puede mantenerle el ritmo a esas hojas que se caen más rápido de lo que uno you las puede can't limpiar. keep the house clean because it keeps shedding and it's just awful. Y That's what she's saying. I like it still. los adornos que uno le colgó bien bonitos y bien acomodaditos, And all the beautiful Christmas decoration that we put on the tree, they start falling empiezan a caerse porque el árbol se va muriendo. because it's a real tree and it starts dying. So all these decorations starts falling off. Entonces es muy difícil mantener. Para el final uno está luchando para que aguante hasta el 25 sin que se hayan caído todos los adornos. So just close to the 25th, you're just doing everything you can to hang on to that tree so it doesn't fall. Y es un desafío. And it's a real challenge. Es un desafío porque los adornos que están colgados ahí no crecieron naturalmente del árbol. The problem is these decorations that are hanging on that real tree are not part of the tree. They didn't grow on the tree. They're outsiders. Y toma mucho trabajo y esfuerzo mantenerlo y que se vea bien. And it's very hard and it takes a lot of time and a lot of effort to keep an outsider fixated to that tree. Pero si un árbol está sano, un árbol plantado en la tierra está sano, But a tree that is in the ground, that is alive, that is healthy, uno no tiene que decirle, ya puedes quedarte en tu sitio. you don't have to tell the tree, hey, don't fall out. Be strong. El fruto va naciendo y creciendo de una manera natural. A tree that is plugged into the ground, it brings fruit and the fruit grows naturally and continues naturally. Muchas veces en nuestra vida nosotros estamos tratando de producir fruto de una manera artificial. Friends, many times in our life, we try to produce fruit in an artificial way. Y estamos esforzándonos por vernos bonitos. And we make every effort to look nice. Estamos esforzándonos para que ese adorno no se caiga. We make every effort so that decoration does not fall off the tree. Pero toma muchísimo trabajo But it takes a lot of work. y al final uno se rinde y lo deja que se caiga nomás porque se cansó. And at the end of the day, you get fed up and let the decoration fall from the tree. Cuando nosotros tratamos de producir el fruto del Espíritu Santo, el fruto que Cristo quiere en nuestra vida artificialmente, When we try to produce the fruit of the Holy Spirit, the fruit that Christ expects from us in an artificial way, in other words, on our own terms, puede ser que la primera, la segunda pongamos todo el esfuerzo, pero al final nos terminamos cansando. maybe the first time, the second time, we try, but ultimately we get fed up and we stop trying. Porque es demasiado trabajo para el poco resultado. Because it's a lot of hard work and you don't get any results.
Pero cuando nosotros dejamos que Cristo sea quien produzca ese fruto, Yet when we allow Christ to miraculously, by the Holy Spirit, produces the fruit in us, entonces no hay cansancio. then you don't get tired. ¿Y saben por qué no hay cansancio? You know why you don't get tired? Porque no estamos enfocados en el fruto, estamos enfocados en Cristo. Because you're not focused on the results, you're focused on Christ. El tema es que si usted está enfocado en cambiar eso, See, va a terminar frustrado. The thing is, if you focus all your energy in changing what is wrong in your own life or your own behavior, you're going to get frustrated and tired. Pero sin embargo, si estamos enfocados en Cristo, But if you focus on Christ, estamos acercándonos a Él, if you get closer to Christ, si estamos buscándolo a Él, if you're searching after Christ, cuando acordamos, estamos llevando fruto y ni siquiera nos estamos dando cuenta. without any effort, when you see yourself, you find the fruit of the Spirit happening in your life automatically. Tenemos que enfocarnos más en Cristo y menos en los frutos. We need to focus more on Christ and less on the fruit. Y eso es lo que da una genuina vida cristiana y no una vida religiosa. This is what produces a genuine Christian life and not simply a religious, legalistic life. Porque cuando uno trata de producir frutos por sí mismo, Because when you try to produce fruit by yourself, hay dos cosas que pueden pasar. there are two things that happen. La primera es que nos frustramos y nos rendimos. The first one is that you get frustrated and you give up. Y la segunda, And the second que tenemos un poquito de éxito is you reach a certain degree of success y nos enorgullecemos. and then you get proudful. Y menospreciamos a los que no están, a los que están luchando, And we undermine those that are weaker than us and that they're still struggling with these problems. porque si yo he logrado algo por mí mismo, yo lo puedo mirar al otro con Porque menosprecio. Because if I have reached something in my own strength, I can look at my friend with, I'm better than you. Pero si es Cristo el que produce, no hay lugar para eso. But if Christ is the one that produces the change in us, then there is no room for pride. Ahora, ¿cómo hace Dios esto? How is it that God does that? El que permanezcamos en Él y How- que llevemos fruto. How is it that God makes us to abide in Him and to produce fruit? Dice, el que permanece en mí y lleva fruto, yo lo voy a podar para que lleve más fruto. Here's what it says. He who abides in me, I will prune so they can have more fruit. Lo que Dios hace es podarnos. What God does to make us fruitful is to prune us. Y ahora, ni bien escuchamos la palabra podar, As soon as we hear the word prune, sabemos que hay que cortar we know that we have to cut something, y eso significa dolor. and that means pain. Entonces, al escuchar la palabra podar, decimos, ay, va a doler. So when we hear the word prune, we know, it's going to hurt. Y la verdad es que hay dolor involucrado cuando Dios nos está haciendo crecer And the- y volvernos más fructíferos. The truth is, there is pain involved when God is growing us, no doubt about it. Siempre es doloroso cuando Dios está transformándonos y quitando lo que estorba para que nos parezcamos más a Cristo. It is always painful when God is transforming us and taking away the bad stuff so we can look more like Christ. But I also was looking at the other part of the verse, Pero también me puse a mirar la otra parte del versículo. and it says, those who do not bear fruit will be cut off. Y el versículo dice, aquellos que no dan fruto serán cortados. So if you are bearing fruit, you are prune, which means cutting. Y entonces, si tú eres una persona que da fruto, la Biblia dice que Dios te va a podar. ¿Qué significa ser cortado igual? And if you do not bear fruit, then you will be cut off and you will be thrown to the fire. Pero si tú no das ningún fruto, eres cortado completamente y echado al fuego, dice la Biblia. So in both cases, there is a cutting off. En otras palabras, en ambos casos hay un cortar. So the Christian that depends on Christ suffers as he is forming his character in ourselves. Por lo tanto, el cristiano que está sirviendo a Cristo de todo corazón está sufriendo de cierta manera mientras Cristo forma su carácter en nosotros. The one that is not depending on Christ is also suffering. Y la persona que no depende de Cristo también está sufriendo. So there is no much difference
between one and the other in the suffering part. Aparentemente no hay diferencia entre el creyente y el incrédulo en la parte del sufrimiento. We all will go through trials, tribulations, and unpleasant situations. Todos pasamos por tribulaciones, por sufrimiento y por situaciones muy molestosas. But the one who depends on Christ, who is clinging on to Christ, that is depending on Christ, Pero la persona que está permaneciendo en Cristo, que está dependiente de Cristo, que se está agarrando de Cristo, after those trials, after that pruning, he comes out looking more like Jesus, bearing much fruit, having grown so much. esa persona después de la prueba se parece más a Cristo, trae más frutos para Cristo y pareciera que su vida está mucho más fructífera. While the other, after the trials, is more bitter, resentful, angry, lost. Mientras que la persona que no se agarra de Cristo después de la tribulación, después de la prueba, se siente perdido, se siente amargado, se siente enojado y se aparta más de Dios. Because trials and tribulations and suffering do not produce fruit. Porque las pruebas, los problemas y las tribulaciones no producen fruto. Christ does. Cristo produce fruto. Christ is the one that causes us to bear fruit. Cristo es quien nos da el fruto que necesitamos. There are so many bitter people because they couldn't bear what they had to endure. Hay mucha gente en este mundo que está amargada porque no ha podido sobrevivir, sobrepasar lo que están sucediendo. Because they tried to do it on their own. Porque han tratado de hacerlo a su manera, en su propio esfuerzo. You will meet so many Christians that have gone through the fire, Usted va a conocer a muchos cristianos que han pasado por el fuego, but they don't smell like smoke pero no huelen a quemado. because they have the fruit of the Spirit in their lives. Porque estos cristianos tienen el fruto del Espíritu en su vida. Because they know that it took that much for God to cut off what needed to be cut off of their lives. Porque ellos saben que a Dios le costó trabajo cortar lo malo que había en nuestra vida que necesitaba ser cortado. And listen, not all suffering and pruning comes out necessarily out of trials. Y escúchenme, por favor, no todo podad viene del sufrimiento y de las pruebas y las tribulaciones. Because there is this popular belief, like if you get closer to Christ, then immediately you start suffering. Porque hay ese concepto popular, si te acercas a Dios vas a sufrir más. And I don't believe it. Y yo no lo creo. It's not like if you come close to Christ, then everything will go wrong in your life. No es que si tú te acercas a Cristo todo te va a ir mal en la vida, eso no es verdad. Because God uses blessings even to prune us. Porque honestamente, Dios usa hasta las bendiciones para podarnos. And I have a couple of blessings that God has used to prune me. Yo personalmente tengo un par de bendiciones que Dios ha usado para podarme. I consider marriage a blessing. Yo considero el matrimonio una bendición. You better. But man, has God used it to prune me. Pero Dios lo ha usado para podarla a ella. Dice, a ella. Yo estoy bien. For those who know me, I grew up in church and I have never walked away from faith. Para aquellos que me conocen, yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia y nunca me aparté de la fe. And I was a good girl. Y ella era una buena chica. All the old ladies in my church said so. Todas las mujeres mayores de su iglesia decían que ella era una buena chica. So all the ladies in my church loved me and told me how a good girl I was. Así que todas las viejitas de su iglesia la amaban, le decían, ay, qué niña buena. All the ones who had boys wanted me as their daughter-in-law. Todas las viejitas de su iglesia que tenían hijos hombres querían que sea su nuera. I win, I don't care. But the thing with that being a good girl is that I believed it. Pero eso de que me decían tanto que soy una buena, que una buena chica, ella se lo creyó. And then I got married. Y entonces se casó conmigo. And what I always consider myself
person of faith, of joy, and of patience. Y aunque yo me consideraba a mí mismo siempre una persona de fe, de gozo y de paciencia, The guy living under my roof had a way to get it out of me. yo le ayudé a santificarse. Y Pero vení, traducimos entonces. y el Señor me mostró algo ahí, And God showed me something there. que mucho de lo que yo consideraba fruto, en realidad son obras de la carne. That a lot of the things that I consider fruit of the Spirit is actually works of the flesh. Que lo que yo consideraba paciencia, What I consider to be patience, en realidad es flojera. actually it was laziness. A mí me da flojera enojarme, porque cuesta mucho trabajo enojarse y pelearse y argumentar. Es mucho trabajo. She says that she gets lazy to be mad because it's hard work. It's hard work to get mad and to rebuke somebody. It is. It's hard work. Así que en vez de estar peleándome con la gente, So instead of fighting with people, los insultaba en mi cabeza nomás que son. I would just insult them in my head, but I wouldn't say anything to anybody. Pero en el matrimonio, que es una bendición, But in marriage, that is a blessing. I'm thankful that she's reinforcing that idea. el Señor fue sacando las cosas para mostrarme que lo que yo necesitaba era más de Cristo y no las obras de mi propia God carne. started bringing up situation where I realized, man, I really need the grace of God. I really need Jesus' help to get through this. ¿Y qué pasó ahí? And what happened there? Tuve que agarrarme más de Cristo porque si no, terminaba viuda. She says she had to hold on more to Christ, otherwise she would become a widow. Mi imaginación volaba. Imagination, great imagination. Necesitamos de Cristo y Dios usa las circunstancias de la vida para hacernos crecer en Él si nos agarramos de Él. Friends, we need Christ. And God uses life circumstances to force us to understand how much we need Jesus. Cuando ya estaba empezando a andar mejor la cosa When things started getting better y el Espíritu Santo estaba produciendo más fruto en mi vida. and the Holy Spirit was producing more fruit in my life, Entonces, then tuve una hija. we got a daughter. Y She's a sweet little angel in the back. Y yo pensaba que tenía fe And I thought I had faith hasta que el miedo empieza a entrar en tu corazón Then- cuando no puedes controlar cada aspecto de la vida de una persona a la que amas tanto. I thought I had faith till the moment where fear crept into my heart when you love someone so much and want to care for them, but you don't have a way to control their lives. Entonces tienes que de verdad andar por fe en Cristo. Then for sure you have to live depending on Christ. Y entonces tu fe va creciendo por una bendición, porque los hijos son una bendición. And you have to start growing in your relationship with Christ because you're living by faith, because children are a blessing from the Lord. Entonces, las bendiciones, aún en medio de ellas, el Señor nos va podando si nosotros dependemos de Él. So even the blessings that God gives us, like marriage and children, God uses them to prune us and to grow us in Christ. Uno de los versículos más impresionantes en la Biblia One of the most impressive verses in the Bible to me es uno de los profetas menores que dice, cuando el pueblo del Señor se había alejado de Dios, It's in the Minor Prophets. It says, when the people of God have left the Lord, have gone away from God, y Dios le dice, voy a maldecir sus bendiciones. and God tells them, I am going to curse your blessings. Maldeciré vuestras bendiciones, dice el I versículo. will curse your blessings, says.
¿Qué significa? ¿Cómo puede ser o sea, eso pareciera una contradicción. ¿Cómo puede ser una contradicción? How could God curse a blessing? That looks like a contradiction. How can there be a contradiction in the Bible? Porque si no estamos pegados en Cristo, aún nuestras bendiciones se convierten en algo destructivo para nuestra vida en lugar de algo que produce fruto. Because if we're not abiding in Christ, if we're not tight with Christ, if we're not close to Christ, even the blessings in our life becomes a curse. They pull us away from God. El Señor nos hace tener una vida fructífera cuando nosotros permanecemos en Él y dejamos que Él nos pode y nos agarramos más de Él. God makes us more fruitful and bring more joy into our lives when we accept His pruning and we get closer to Him. Pero eso no es lo único que el Señor usa. But that's not the only thing that God uses. El Señor usa su palabra para nutrir nuestra vida. He also uses His word to nourish our lives. Dice, permaneced en mí, mis palabras permanezcan en ustedes y van a llevar mucho fruto. Abide in me, and may my word abide in you, and you will bring much fruit. La manera en que nosotros nutrimos nuestra vida para poder mantenernos unidos a Cristo y dar frutos es a través de la palabra. The way we grow in our relationship with Christ and we allow for the pruning and the blessing to come is through reading and abiding in the Word of God. Leer la Biblia no es un deber religioso. Reading the Bible is not a Christian or religious duty. Leer la Biblia es una necesidad de nutrientes para mantenernos conectados a Cristo. Reading the Bible is our need of nutrients to continue to live and be fruitful. Cuando nosotros leemos la Biblia para conocer al Señor, para permanecer en el Señor, When we read the Bible just to get to know God more and to grow more in God, entonces esa palabra va como en un espejo, dice la Biblia, va mostrando lo que tiene que salir. then this word, like a mirror, show us the things that in us have to change. Y nos va revelando a Cristo. And it reveals Christ to us. Y mientras más nos parecemos a Cristo, And the more we look like Christ, entonces, mientras más lo miramos a Cristo, más nos parecemos a Él. the more we look like Christ, the more that we see Him. Y es a través de su palabra que recibimos esos nutrientes para poder llevar fruto. And it is through the Word of God that we receive the spiritual nutrients that we need to grow in faith. ¿Quieres tener una vida fructífera que valga la pena vivir? If you want to live a fruitful life that is worth living, Lee la palabra. read the Bible. No solamente léela por conocimiento, Don't just read the Bible as a knowledge book. léela para hablar con Dios y para que Dios te hable. Read the Bible so you can speak to God and God speak to you. Medita en la palabra que ha sido revelada. Meditate on the word that have been revealed to you. Y la Biblia dice que eso nos va a ir limpiando. And as you meditate on the word cleanses your mind and your Ya heart. ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Dijo Jesus Jesús. told his disciples, you are clean by the word that I have spoken to you. El Señor usa el poder, el Señor usa su palabra para ayudarnos a ser más fructíferos. So God uses pruning and he uses his word to make us more fruitful. En realidad a lo que nos está ayudando es a permanecer en Cristo. Really, what he's helping us is to abide more in Christ, to get closer to Christ. Ahora, ¿cuál es el resultado de que Dios haga esto en nuestras vidas? And what is the end result of what God does in our lives? Jesús le dijo a sus discípulos, estas cosas les he hablado para que tengan gozo y para que mi gozo sea completo. Eso dice el versículo 7. Literally, Jesus said, I have said these things to you so you would have joy and that your joy would be fulfilled. Estas cosas les he hablado para que tengan gozo y para que mi gozo sea completo. These things I've told you so you can have joy and that my joy would be full in you. Una vida fructífera es una vida gozosa. A fruitful life is a joyful life. Una vida fructífera tiene una belleza y un atractivo en ella. A fruitful life is a life of joy, is a life that is attractional to others. Cuando nosotros estamos tratando de llevar frutos con esfuerzo propio, When we're trying to give fruit by our own efforts, es cansador. it's tiresome. Realmente agota el tratar de hacer algo que no podemos en nuestras propias It is fuerzas. so tiresome to try to do something that is not our own nature. Pero si permanecemos en Cristo, But if we
abide in Christ, hay un fruto de gozo que viene naturalmente a nuestra vida. there is a fruit of joy that naturally come to our lives. Hay algo que hace que seamos atractivos a lo que nos ven. There is something that makes us attractional even to other people. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida fructífera pegada al Señor, So when we have a fruitful life that is abiding in Christ, dice la Biblia, son tres los resultados que podemos ver. the scripture says that there are three results very clearly. El primero, el que acabo de mencionar, si quieren llamarlo personal o egoísta, es el que tenemos gozo. The first fruit is what I just mentioned that is important to us, is to be joyful, to have joy in our lives. Pero dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y que su fruto permanezca. The second thing the scripture says, in that my Father is glorified, is that you will have fruit and that your fruit will prevail. Nosotros tenemos una vida que glorifique a Dios We cuando would have- permanecemos en Él y llevamos fruto. We would have a life that glorifies the Father when we abide in Christ and Christ abides in us. Dios se goza de ver el fruto en nuestra vida. The Lord rejoices in seeing the fruit of our lives. Él se goza de mirarnos y ver que nos parecemos más a Jesucristo. He rejoices in seeing that we are getting to look more like Christ. En esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto. In that, my Father is glorified that you have much fruit. El propósito de nuestra existencia es vivir para la gloria de Dios. The purpose of our existence is to live for the glory of God. El propósito por el que hemos sido creados es para que nuestra vida refleje la magnificencia de Dios. The purpose of our life is to reflect the greatness and the awesomeness of God. ¿Quieres tener un sentido de propósito? Do you want to have a sense of purpose? Glorifica a Dios. Glorify God. ¿Quieres tener un sentido de que tu vida vale la pena? Do you want to have a sense that your life is worth living? Glorifica a Dios. Glorify God in your life. ¿Quieres tener ese sentido de que no te cansa la vida, sino que te da gozo vivirla? Do you want to have that sense that life is not tiresome, instead life is joyful? Glorifica a Dios. Glorify God. Y no con tus palabras, sino con tu fruto. Don't do it with your words, with your fruit, with your Una works. vida que se va pareciendo. No hay vida más emocionante que parecerse a Cristo. There's no more exciting life than to look more like Jesus every day. Después que uno ve lo que Dios ha hecho y cómo lo ha transformado, When you see what God has done in you and how God has transformed you, realmente eso trae gozo really that brings joy. y eso le trae gloria al Padre. And that brings glory to the Father. Nosotros, cuando permanecemos en Cristo, glorificamos al Padre, tenemos gozo y testificamos al mundo. When we abide in Christ, we have joy, we glorify God, and we give witness to the world of who Christ is. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, continúa el pasaje. Then the scripture says, or Jesus says, they will know by your abiding in me, they will know that you're my disciples, Porque van a llevar mucho fruto. because you will have a lot of fruit. Porque van a tener el amor de Dios en sus vidas. Because you're going to have the love of God in your hearts. Hermanos, nosotros somos llamados a testificar al mundo. Brothers, we are called to testify to the world. Pero la única manera que podemos tener un testimonio verdadero The only way that we can have a true witness es permanecer en Cristo. is to abide in Christ, Es depender de is Cristo. depend on Christ, Es aferrarnos a Cristo. is to hang on to Christ, to be united to Christ. El Señor te ha llamado y ha venido a vivir a tu corazón. The Lord has called you and come to live in your heart. El Señor ha venido a transformarte tu vida. The Lord have come to transform your heart. No solamente para que lleves una vida religiosa y te cuides para no irte al infierno, Not just so you can have a religious life and make sure that you don't go to hell, sino para que tengas una vida abundante, que lo glorifique a Él, que te traiga gozo y que testifique de su grandeza. No, He came to you so you can have an abundant life, a fruitful life, a blessed life that gives good testimony of Him. La única vida que vale la pena vivir The only life worth living es la vida dependiente de Jesús. is the life that is dependent on Christ. Y esa vida está disponible para nosotros. And that life is at our, we have it. It's presented to us. The life is available for us today. That life is available to us today. Yes, I can repeat English. Let's stand and pray. Pongámonos de pie para orar.
Is your life worth living? ¿Tu vida vale la pena vivirla? What are you lacking? ¿Qué te está faltando? Is it getting tiresome? ¿Te está cansando la vida? It's getting frustrating? ¿Te está frustrando la vida? Are you giving up? ¿Te estás rindiendo? That's not the life that Jesus came to give you. Esa no es la vida que Jesús vino a darte. He came to give you life and life more abundant. Él vino a darte vida y vida en abundancia. And that abundant life is at your disposal. Y esta vida abundante está a tu disposición, está delante de ti. Do not focus on the results. No te enfoques en los resultados, Focus on Jesus. enfócate en Cristo And He will give you life. y Él te va a dar vida. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Lord, thank you for your words. Te pido, Señor, que produzca fruto en nuestra vida. Lord, I ask you that your word produces fruit in our lives. Señor, disponemos nuestra vida delante de ti. Lord, we put our life in your sight. Te necesitamos. We need you, Lord. Necesitamos producir fruto. We need you to produce fruit in our lives. Señor, venimos a agarrarnos de ti. Lord, we come to hang on to you. Señor, quiero que mi vida dependa de ti. Lord, I want my life to depend on you. Quiero producir ese fruto que permanece. Lord, I want to produce that fruit that prevails, that continues, that prospers. Quiero que mi vida glorifique tu nombre. I'm asking you, Lord, for my life to glorify you. Y por eso me acerco a ti. That's why I come closer to you. Señor, no quiero tener simplemente una relación legalista o religiosa contigo. I don't want to have simply a legalistic religious relationship to you. Quiero tener una relación llena de vida, I want to have a relationship that is full of life, donde cada aspecto de mi vida depende de ti. where every aspect of my life depend on you. Porque tú eres el único que da vida en abundancia. Because you're the only one that gives abundant life. Y separado de ti no podemos hacer nada. And without you, we cannot do anything. Lo confesamos We confess that y te pedimos, and we ask you, Señor, llena mi corazón. Lord, fill my heart. Ayúdame a crecer. Help me to grow. Pódame, Prune me. pero hazme producir fruto. And make me be a fruitful person. Que en medio de las dificultades, las bendiciones y las tribulaciones, That in the midst of the tribulations, the difficulties, and even the blessings, que yo me agarre más y más de ti. may I hang on more and more to you. Para que el resultado sea una vida fructífera y nunca una vida amargada. So the end result would be a fruitful life and not a bitter life. Me pongo en tus manos, Señor, I put my life in your hands, Lord. en el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen.